নমস্কার, আমি চলে এসেছি গয়না সমাহারের পেজ থেকে লাইভে। তোমাদের সকলের জন্য যারা যারা আমাদের লাইভ সেশনসটা দেখতে পাচ্ছ, একটু প্লিজ জলদি জলদি জয়েন করে যাও। আর জয়েন করার সাথে সাথে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও যে লাইভে সবকিছু ক্লিয়ারলি অডিবল ভিজিবল আসছে কিনা, তোমরা সবকিছু দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ কিনা। যদি লাইভটাতে সবকিছু ক্লিয়ারলি অডিবল ভিজিবল থাকে এবং তোমরা সবকিছু ক্লিয়ারলি দেখতে এবং শুনতে পাও, একটু তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও যে সবকিছু ক্লিয়ারলি দেখা এবং শোনা যাচ্ছে এবং তোমরা সবকিছু দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ। তাহলে আমি আমাদের লাইভ সেশনটা স্টার্ট করবো। একটু তোমরা যারা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু প্লিজ কমেন্টে জানিও যে সবকিছু লাইভে ক্লিয়ারলি দেখা এবং শোনা যাচ্ছে কিনা, তাহলে আমি লাইভ সেশন স্টার্ট করব। আর যারা যারা ফার্স্ট টাইম গয়না সমাহারে লাইভ দেখছো সকলকে জানিয়ে দিই, তোমরা কিন্তু আমাদের কাছে কপার বেস মেটেরিয়ালের ওপর 22 ক্যারেট গোল্ডাস প্লেটিং, 1.5 গ্রাম গোল্ড প্লেটিং এবং 24 ক্যারেট গোল্ডাস প্লেটিং এর জুয়েলারি পেয়ে যাবে। এছাড়াও তোমরা আমাদের কাছে শাড়ির কালেকশনও পেয়ে যাবে। আমাদের শপে শুধুমাত্র গোল্ডাস প্লেটের জুয়েলারি অ্যাভেলেবেল আছে। শাড়িটা আমরা এখনো পর্যন্ত বাড়িতে করছি, ওটার জন্য আপাতত কোনো শপে শপ রেডি হয়নি। তো চলো, আমাদের কাছে শুধুমাত্র অনলাইন পেমেন্টেরই সুবিধা রয়েছে। যারা যারা অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবে, ফোনপে, জিপে, ব্যাংক ট্রান্সফার, তারাই কিন্তু আমাদের থেকে প্রোডাক্ট বুকিং করতে পারবে। অফলাইন পেমেন্ট বা জিনিস পাওয়ার পর পেমেন্ট বা ক্যাশ অন ডেলিভারির কোনো সুবিধা কিন্তু আমাদের নেই। শুধুমাত্র অনলাইন পেমেন্ট করেই তোমাদেরকে প্রোডাক্ট বুকিং করতে হবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাই আমাদের একমাত্র বুকিং নাম্বার 9735583672। আর আলাদা কোনো বুকিং নাম্বার কিন্তু আমাদের নেই। আর তোমরা কিন্তু যারা যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ সবাই একটু প্লিজ জলদি জলদি জয়েন করে যাও আর কমেন্ট করে জানিও সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা। আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট তোমাদেরকে করি, আমাদের গয়না সমাহারের পেজ এখন 20K ফলোয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেছে। সেহেতু আমরা তোমাদের জন্য একটা দুর্দান্ত অফার রেখেছি। সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমরা জানিয়ে দেবো অফারটা কি রয়েছে। এটা একটা এক্সক্লুসিভ অফার, আর তোমাদেরকে আমরা জানিয়ে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপে কি চুপ কর, আমাকে বলতে দিয়ে কথাটা, আমি তো এসছি এত কনফিউজ করিস না। তো তোমরা সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও, ঠিক আছে? তোমাদেরকে একটু দুর্দান্ত অফার দেওয়া হবে 20K স্পেশাল। এখনো পর্যন্ত আমরা অফারটা ডিসাইড করিনি, তাই তোমাদেরকে জানাতে পারছি না। তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে অবশ্যই আমরা তোমাদের ইনফর্ম করে দেবো। আর এছাড়াও কিন্তু আমাদের শাড়ির কালেকশনের উপর একটা দুর্দান্ত অফার রয়েছে। সেটা যে কোনো দুটো শাড়ি কিনলে তোমরা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে একটা গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারি গিফট পেয়ে যাচ্ছ। যে কোনো দুটো শাড়ি, এরকম কোনো নেই যে কোনো প্রাইজিংয়ের শাড়ি বা পার্টিকুলার কোনো শাড়ি, একদমই নয়। যে কোনো দুটো শাড়ি যেরকম তোমাদের পছন্দ সেরকম শাড়ি তোমরা নিলেই কিন্তু পেয়ে যাবে একটা সুন্দর গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারি গিফটে। তো তোমরা চলো, যারা যারা দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও যে সবকিছু লাইভটাতে ক্লিয়ারলি অডিবল ভিজিবল আসছে কিনা। আমি আশা করছি তোমরা যারা যারা দেখছো বা লাইভটা জয়েন করেছো সকলে লাইভে একটা করে রিয়াকশন দিয়ে দেবে এবং অবশ্যই কমেন্টে একটা করে হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। তোমরা সকলে প্লিজ একটা করে রিয়াকশন দিয়ে দিও আর হাই হ্যালো কমেন্ট করে দিও একটু আমাদের লাইভটাতে, যাতে আমরা তোমাদের লাইভগুলো ভালো তোমাদের কমেন্টগুলো করতে পারি এবং আমাদের লাইভটা যাতে সকলের কাছে পৌঁছিয়ে যায়। এটা সকলকে রিকোয়েস্ট, আর সকলকে রিকোয়েস্ট করবো একটু তোমরা প্লিজ রিয়াকশন দাও, যাতে আমাদের পেজের লাইভটাতে 50 রিয়াকশন কমপ্লিট হয়ে যায়। তার সাথে সাথে যারা ফার্স্ট টাইম গয়না সমাহারের লাইভ দেখছো অবশ্যই গয়না সমাহারের পেজকে ফলো করে দিও, যাতে পরবর্তীতে তোমরা আমাদের প্রত্যেকটা রিলস, পোস্ট বা লাইভগুলো দেখতে পারো। আর এছাড়াও তোমরা যারা যারা শপে এসে কেনাকাটা করতে চাইছো অবশ্যই শপে এসে কেনাকাটা করতে পারো। আমাদের শপ লোকেশন জিরান কালচার হসপিটাল রোড, হাতিশালা, অপোজিট অফ ত্রিশক্তি মন্দির, নিউ টাউন 700135 পিনকোড। যারা শপে আসতে চাইছো শপে এসেও কিন্তু কেনাকাটা করতে পারবে। তো চলো আমি স্টার্ট করবো আজকে লাইভে কালেকশন দেখানো। তার আগে তোমরা জানাও তোমরা কি কি দেখতে চাও, সেই ওয়াইজ আমি দেখাবো। একটা ফোন দিয়ে যেটাকে আমি কমেন্ট করতে পারবো। তো চলো তোমরা একটু প্লিজ কমেন্ট করো। আজকে আমি সকলের প্রথমে যেটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে ক্রাউন চোকারের কালেকশন, কারণ ক্রাউন চোকার খুব একটা তোমাদের দেখানো হয়নি। তো তোমরা যারা যারা ক্রাউন চোকার দেখতে চাও অবশ্যই কিন্তু লাইভে জয়েন করো, কমেন্ট করো আর একটু বেশি বেশি করে রিয়াক্ট করো। প্রথমে আমি আজকে দুটো এডি সেট দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তারপর আমি তোমাদেরকে অন্যান্য কালেকশন দেখাবো। আমি যেগুলো পরে আছি যদি
সেগুলোরও কেউ দাম জানতে চাও কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো, ঠিক আছে। সকলের প্রথমে আমি একটা মাল্টি কালারের এডিস সেট দেখাচ্ছি, পার্লে টাসেল দিয়ে গাঁথাই করা একটা মাল্টি কালারের এডিস সেট। দেখে নাও, যারা এরকম মাল্টি কালারের সেট পছন্দ করো, আমি কিন্তু এটাও করতে পারতাম, ঠিক আছে। এই যে রয়েছে একটা মাল্টি কালারের সেট। আচ্ছা, সবার আগে আমি নিজেরটা দেখাই, তাহলে এটা খুলে আমি গলায় পরে দেখাতে পারবো। দেখো, আমি একটা সুন্দর কিন্তু ছোট্ট বাটারফ্লাই ডিজাইনের মধ্যে একটা ইন্ডো ওয়েস্টার্ন একটা চেন পরেছি, যেটা তোমরা শাড়ি বা যে কোনো ওয়েস্টার্ন আউটফিটের সাথে ইজিলি ক্যারি করতে পারবে, ঠিক আছে। দেখো, আমিও যেরকম একটা পরেছি, এরকম কিন্তু ড্রেসের সাথে এই জুয়েলারিগুলো ইজিলি ক্যারি করা যায় আর দেখতেও খুব ভালো লাগে। তো তোমরা যদি নিতে চাও অবশ্যই নিতে পারো এরকম একটা সুন্দর চেন। আমি একটু খুলে সামনে থেকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। বিগ ইয়াররিংস অ্যান্ড সীতাহার গোল্ডেনের মধ্যে দেখবে নাকি বলো ইয়াররিংসটা? একটু এটা খুলে হেল্প করবি না? হলে কি এটা বলতাম। আচ্ছা, আমি এটা খুলে হেল্প মানে খুলে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তারপর তোমাদেরকে আমি একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিই। দেখো, এই যে রয়েছে কিন্তু চেনের ডিজাইনটা, ঠিক আছে। পছন্দ হলে অবশ্যই তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করতে পারো। এই যে যে চেনটা আমি পরেছিলাম, সেই যে রয়েছে চেনের ডিজাইনটা, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করো। প্রাইস থাকবে এটা কিন্তু 380 টাকা, 380। যারা ইন্ডো ওয়েস্টার্ন ড্রেসের সাথে এরকম স্লিক কিছু পরতে চাও, তারা কিন্তু অবশ্যই নিতে পারো। দেখিয়ে দিচ্ছি এবং দাম বলে দিচ্ছি। বিগ ইয়ারিং উইথ সীতাহার। কমলাক্ষী দিদিভাইকে বলবো, একটু তুমি বলো তুমি গোল্ডেনের মধ্যে সীতাহার দেখবে নাকি পার্লের মধ্যে আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। পিপি এইগুলো কোনটার দাম জানতে চাইছো পাপিয়া দিয়ে একটু বলো। একটু সকলে প্লিজ লাইভে রিয়াকশন দিয়ে দিও, যাতে আমাদের লাইভে 50টা রিয়াকশন কমপ্লিট হয়ে যায়। যতজন দিদিভাইয়ের কাছে লাইভ সেশনসটা যাচ্ছে, প্লিজ সকলে মিলে অন্তত একটা করে রিয়াকশন দিয়ে দিও, ঠিক আছে। কমেন্ট করতে হবে না, কিন্তু একটু রিয়াকশন দিয়ে দিও, তাহলেও কিন্তু অনেক, ঠিক আছে। সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো, যারা যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ, একটু প্লিজ একটা করে রিয়াকশন দিয়ে দিও। দেখো, এটা রয়েছে একটা সুন্দর কিন্তু দেখো স্লিকের মধ্যে একদম নেক লাইনের মধ্যে একটা ইন্ডো ওয়েস্টার্ন ড্রেসের সাথে পরার মতো একটা কালেকশন, যেটা তোমরা শাড়ি অথবা ওয়েস্টার্ন যে কোনো আউটফিট বা সালোয়ার স্যুট এইগুলোর সাথেও কিন্তু ট্র্যাডিশনাল আউটফিট সব রকমের সাথেই কিন্তু পরতে পারবে। খুব সুন্দর একটা সেট রয়েছে এবং তার সাথে রয়েছে একটা দুর্দান্ত ইয়াররিং। এটা রয়েছে একটা ইয়ারপিসটা, ঠিক আছে। আর এটা রয়েছে কিন্তু তোমাদের সুন্দর একটা সেট। প্রাইস রয়েছে এগুলো 620, 620 টাকা করে। অরিজিনাল এডি স্টোনের কাজ রয়েছে, 620 টাকা, ঠিক আছে, 620 টাকা। এবং তার সাথে রয়েছে কিন্তু গোল্ড প্লেটিং করানো, ঠিক আছে। এবং তার সাথে রয়েছে, দেখে নাও, গোল্ড প্লেটিং করানো। আমি সেটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্যাক পোর্শনটা দেখে নাও, এরকম গোল্ড প্লেটিং এর কাজ রয়েছে ব্যাকে কিন্তু, ठीक है। प्राइस रही 620, 620। हाँ जी, गोल्डन में इयररिंग्स, सीताहार बोट, पर्ल एंड गोल्डन। ओके, मैं ट्राई करूंगी सभी दिखा देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कलेक्शंस अवेलेबल रहते हैं हम लोगों के पास, तो सभी हम एक ही वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी पूरी की सब दिखा दे आपको। फिर भी अगर नहीं दिखा पा रहे, जितने भी दिखा दे रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी मतलब कोई भी चीज़ आपको पसंद आए तो आप एसेस लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। स्क्रीन पे जो नंबर हम लोग लगाए हैं, इस पे कोई और नंबर पे मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का एक ही बुकिंग नंबर है, ठीक है। चलो, এবার আমি দেখাচ্ছি নেক্সট একটা কালেকশন। নেক্সট একটা কালেকশনে চলে যাচ্ছি। পাপিয়াদি কোনটার দাম জিজ্ঞেস করেছিলে বলো। যে চেনটা পরেছিলাম সেটার দাম জানতে চাইছিলে নাকি জানিও। যদি ওটার আরো ভ্যারাইটি দেখতে চাও জানিও, দেখিয়ে দেবো, ठीक है। नेक्स्ट मैं जा रही हूँ और एक डिजाइन ऐसे ही दोनों पर्ल के गथाई किया हुआ एक टार्सल के साथ आपको मिलेगा। पिकॉक डिजाइन के ऊपर एडी स्टोन में काम किया हुआ रहेगा। बहुत ही सुंदर एक एक्सक्लूसिव डिजाइन है ना। अगर आप लोगों को ये भी पसंद आ रहा है तो ये भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जा रहा है पिकॉक डिजाइन के ऊपर, ठीक है, पिकॉक डिजाइन के ऊपर। प्राइस इसका भी रहेगा 599, 599 ओनली, ठीक है। अगर आप लोगों को ये डिजाइन पसंद आ रहा है तो ये भी ले सकते हैं। मीना का वर्क किया हुआ है एकदम, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। जो लोग भी ये डिजाइन पसंद आ रहा है, जिनको भी आप लोग एसेस देके हमें व्हाट्सएप कीजिए बुकिंग करने के लिए। হ্যাঁ, আমি যেটা পড়েছিলাম ওটার দাম রয়েছে 380 টাকা,
ঠিক আছে। আমি যে চেনটা পরেছিলাম ওটার দাম রয়েছে 380 টাকা। এগুলো কিন্তু সব তোমার 1.5 গ্রাম গোল্ড প্লেটিং এর মধ্যে রয়েছে, 380 টাকা। ওটার সাথে 6 মান্থের কালার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবে। তো যদি নিতে চাও একদম নিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে। এরকম ইয়াররিংস এর সাথে তোমরা অনেকেই চাইছিলে, ইয়াররিংসটাও তোমরা নিতে পারো। এরকম একটা ইন্ডো ওয়েস্টার্ন একটা ইয়াররিংস রয়েছে সাবেকি ডিজাইনের উপর, একদম সুন্দর কিন্তু স্টোনের কাজ করা, দেখতেই পাচ্ছ। এরকম যদি তোমরা ইয়াররিংস নিতে চাও ইয়াররিংসও কিন্তু নিয়ে নিতে পারবে, ঠিক আছে। तो चलिए मैं नेक्स्ट डिजाइन आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। एक सुंदर सा लॉन्ग का डिजाइन है। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो एसएस पे के व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं सभी का इयररिंग्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सबका अगर इयररिंग्स दिखाने जाऊंगी तो इयररिंग्स गुम हो सकता है, इसलिए क्योंकि सबका इयररिंग्स दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं सिर्फ डिजाइन नेकलेस या फिर लॉन्ग का दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट देके। इयररिंग्स हम लोग जब आपके पास भेजेंगे उसके पहले हम लोग एक फ़ोटो उठाते हैं, तो वो हम लोग हमारे फेसबुक पेज पे ही पोस्ट करते हैं। वहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि जिस प्रोडक्ट हमने लिया है उसके साथ क्या इयररिंग्स आप लोगों को मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले मैं एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ ऐसे सनफ्लावर मोटिव के ऊपर। बहुत ही एक सुंदर सा डिज़ाइन है क्या, तो देख लीजिए, बहुत ही एक सुंदर सा, बहुत ही एक सुंदर सा डिजाइन है ऐसे ट्रायंगल के साथ सनफ्लावर डिजाइन में। ये डिजाइन गोयना शोभार का एक बहुत ही वायरल डिजाइन है। बहुत दीदियों ने ये डिजाइन पसंद किया है, तो अगर आप लोगों को भी ये पसंद आ रहा है तो आप लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। प्राइस आएगा इसका 899। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एसएस लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 899 एकदम ही लॉन्ग डिजाइन के ऊपर मिलेगा और प्राइस आएगा 899। प्रॉपर बेस मटेरियल के ऊपर 22 कैरेट गोल्ड डस्ट प्लेटिंग किया हुआ है। इसके साथ आप लोगों को 6 मंथ का कलर वारंटी भी मिल जाएगा। प्राइस आएगा ओनली एंड ओनली 899, 899 টাকা। কানবালা থাকলে দেখাবে, নিশ্চয়ই দেখাবে। পরে যাবি করছিস না। चलिए मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में जा रही हूँ। पहले मैंने एक दिखा दिया पाल सीताहार দেখাবে, নিশ্চয়ই পূর্বাশা দিয়ে নিশ্চয়ই পালের সীতাহার দেখাবো। একটু সাথে দেখো, ঠিক আছে, একটু সাথে দেখো, নিশ্চয়ই দেখাবো। चलिए मैं नेक्स्ट डिजाइन पे जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये भी डिजाइन पसंद आ रहा है तो स्क्रीनशॉट देके व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये भी नेक्स्ट डिजाइन जा रहा है, देखिए पिकॉक के ऊपर, ठीक है। पिकॉक मोटिव के ऊपर बहुत ही बिग इयररिंग्स मिलेगा आप लोगों को। ये इयररिंग्स अटैच किया हुआ है इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। लॉन्ग इयररिंग्स मिलेगा, इसके साथ ऐसे बेल्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ऐसा बेल्ट मिल जाएगा चौड़ा डिजाइन में, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा मेन पेंडेंट, बहुत ही सुंदर एक ब्राइडल जैसा सीताहार है ये। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे। प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली 1050। ये डिजाइन अभी भी सॉरी गोयना शोभार के पास ही सिर्फ 1050 में मिलेगा। और अब पूरा मार्केट चेक कर लीजिए, किसी भी सेलर से पूछ लीजिए, ये डिजाइन आप लोगों को इस प्राइस में कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 1050 में हमारे पास ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एसएस लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे। प्राइस जाएगा इसका 1050 ओनली, ठीक है। साइड में रख दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एसएस लेके व्हाट्सएप कीजिए। चलो এবার আমি দেখাচ্ছি একটু স্টিকের মধ্যে ডিজাइन, ठीक है। ये डिजाइन बहुत ही दिन बाद फिर से रिस्टॉक हुआ है। बहुत पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, फिर रिस्टॉक कर लिए हमने। अगर आप लोगों को ये भी डिजाइन पसंद आ रहा है तो ऐसे लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये डिजाइन हम लोगों का बहुत ही वायरल डिजाइन है। जितने बार भी ये डिजाइन
वो आईना संभार के स्टॉक पे आए, उतने बार ये स्टॉक आउट हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये डिजाइन लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट देके व्हाट्सएप कर दीजिए। एकदम यूनिक गोल्ड जैसा एक डिजाइन मिलेगा। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 900, राइट, 900 में मिल जाएगा आप लोगों को ये वाला डिजाइन। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे देखिए व्हाट्सएप कीजिए। ऐसे सुंदर सा बेल्ट के साथ ये जाएगा पेंडेंट। प्राइस रहेगा 900 ओनली, 900 ओनली। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी ऐसे देखिए और बुकिंग कर लीजिए, फटाफट ऐसे देखिए व्हाट्सएप कर लीजिए। जो दीदी भाई ने बोला था एक लॉन्ग डिजाइन विद बिग इयररिंग्स दिखाने के लिए, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कामालक्ष्मी राणा, देख लीजिए ये डिजाइन देखिए। एक बहुत ही सुंदर सा यूनिक डिजाइन है ये, कान वाला मोटिव के ऊपर। ऐसे आपको जो मेन शुरू में पेंडेंट मिलेगा उसमें मिलेगा ऐसा सुंदर सा एक रोज के डिजाइन, रोज के डिजाइन मिलेगा। फिर मिलेगा ऐसे चौड़ों में एक सुंदर सा चेन, फिर दोनों रोज फिर से मिलेगा और ये जाएगा मेन पेंडेंट। जस्ट देख लीजिए, जो भी जिन को भी एक बिग इयररिंग्स के साथ लॉन्ग चाहिए हुआ होता है, जिनको भी चाहिए होता है एक अलग सा डिजाइन, एकदम यूनिक पैटर्न के डिजाइन, ये लीजिए। बहुत ही सुंदर सा एक यूनिक डिजाइन है जो आप लोगों को मिलेगा और जिस प्राइस में मिलेगा वो आप लोगों को शॉक देने वाला है। क्योंकि ये जो है शिकाहार गोल्डन ब्राउन पाल एगुलो देखाई, ये जो डिजाइन है बहुत ही यूनिक है और इसके साथ आप लोगों को बैक में टार्सल मिल जाएगा। इसके वजह से आप लोग लेन भी एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही एक सुंदर सा डिजाइन है, कान वाला मोटिव एंड छाबे के डिजाइन के ऊपर। आप लोगों को बहुत पसंद रहता है ऐसा डिजाइन जो एकदम यूनिक रहता है। तो आप लोगों को जिसको भी चाहिए ले लीजिए। आप लोगों को देखिए ऐसा सुंदर सा एक इयररिंग्स मिलेगा लॉन्ग के साथ, ऐसा सुंदर सा एक कानवाला मिलेगा जो आप लोग नॉर्मल भी पहन सकते हैं, ठीक है। आप लोग नॉर्मल भी पहन सकते हैं। ऐसे सिंगल कानवाला ही हम लोगों के पास 460, 480, 450 ऐसे प्राइस में मिलते हैं और ये इसके साथ एक लॉन्ग भी जा रहा है और बुक्स का प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 1080 में मिल जाएगा। ऐसे सुंदर सा एक इयररिंग्स के साथ सुंदर सा लॉन्ग, प्राइस जाएगा 1080। अगर पसंद आए तो एसएस लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे पिकॉक वाला बहुत पसंद आया, मैं बुकिंग कर रही हूँ, ठीक है। एसएस देके व्हाट्सएप कर दीजिए, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर डिजाइन है और फिनिशिंग क्वालिटी माय गॉड बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को सामने से देख के लेना है तो आप लोग हमारे शॉप विजिट कर सकते हैं। हमारा शॉप लोकेशन है जिरंगगंज हॉस्पिटल रोड, हाथीशाला, न्यू टाउन, ऑपोजिट ऑफ त्रिशक्ति मंदिर, 700135 पिन कोड। अगर आप जो लोग आप कोलकाता के अंदर रहते हैं वो लोग आ सकते हैं, आके हमसे परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ही लेना है ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको ऑफलाइन परचेस करना है, जो लोग शॉप आके लेने चाहते हैं तो आप लोग शॉप आके भी परचेस कर सकते हैं। चलो आरो नेक्स्ट डिजाइन যাচ্ছে কুলো মোটিভের উপর। एक कुलो के डिजाइन के ऊपर जा रहे हैं ये डिजाइन। मुझे नहीं पता हिंदी में कुलो को क्या बोलते हैं, तो बांग्ला में ही पता है तो मैं वो ही बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन है। अगर आप लोगों को लेना है तो ऐसे देखो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे मोटर दाना डिजाइन जा रहा है और ये जा रहा है मेन पेंडेंट, एकदम यूनिक। जिनको भी ना एकदम यूनिक पढ़ना पसंद है, यूनिक पहनना पसंद है, वो लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। टार्सल मिल जाएगा, बैक में लेंथ एडजस्ट कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे पकड़ के दिखा रही हूँ गले में कि कैसा लगेगा ये पहनने के बाद, तो आप लोग देख लीजिए। इसके साथ भी आप लोगों को एक यूनिक सा इयररिंग्स मिलेगा, दिया इयररिंग्स, अच्छा इसके साथ भी आप लोगों को एक यूनिक सा इयररिंग मिलेगा। इयररिंग्स दिया नहीं उसने, तो बहुत ही सुंदर एक डिजाइन है। इयररिंग्स तो हम लोग पोस्ट कर ही देंगे तो आप वहाँ से भी देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन है, फूलों मोटिव के ऊपर ही इसका इयररिंग्स मिलेगा क्योंकि ये एक यूनिक सा पीस है। तो इसका प्राइस आएगा ओनली एंड ओनली 1099। इसके साथ आपको यहाँ पे पर्ल मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी पर्ल मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। ये सेमी कल्चरल पर्ल है जो कभी इसका रंग नहीं जाएगा और कभी ब्लैक नहीं होएगा, सब टाइम ऐसे वाइट रहेगा, ठीक है।
তো চলিয়ে স্লিকের হাসুলি দেখাবে, একদম সুপালি দি দেখাবো গো, একদম দেখাবো স্লিকের ওপর हाशुली, একটু साथे থাকো দেখিয়ে দেবো। चलो नेक्स्ट में एक डिजाइन और दिखा रही हूँ, ये जाएगा तेतुल पता के डिजाइन के ऊपर। मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या क्या बोलता है, तो मैं बंगला ही बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि बहुत से दीदी ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में बोला कीजिए, क्योंकि हम लोग बंगाली समझ में नहीं आता है, तो आप क्या बोल रहे हैं लाइफ में हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बुकिंग करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आता है, तो हिंदी में कोशिश कर रही हूँ बोलने के लिए। तो 1050 ये लीजिए, ये जा रहा है ऐसा सुंदर सा डिजाइन शुरू में, तारपल যাচ্ছে এরকম তেতুল পাতা ডিজাइन, ঠিক আছে, তেতুল পাতা ডিजाइन। और ये जा रहा है नेक्स्ट मेन पेंडेंट, ठीक है, मेन पेंडेंट बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन में मिलेगा आप लोगों को। इयररिंग्स सबके साथ मिलेगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि किसी के साथ इयररिंग्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे दीदियों का यही क्वेश्चन रहता है इयररिंग्स मिलेगा ना मैम, क्योंकि हम लोग इयररिंग्स लाइव में नहीं दिखाते हैं, तो इयररिंग्स मिल जाएगा, सबके साथ इयररिंग्स मिलेगा। जिसके साथ इयररिंग्स नहीं मिलेगा वो हम बता देंगे ऑन लाइव ही, जिसके साथ इयररिंग्स नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, ये एक सुंदर सा डिजाइन है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस आएगा इसका ओनली एंड ओनली 900, एकदम स्लीक डिजाइन। जिन लोगों को भी गोल्ड और के डिजाइन पसंद है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे दीदियाँ भी रहते हैं जो लोग बोलते हैं कि गोल्ड के नेक्स्ट गोल्ड डिजाइन दिखाइए, तो ऐसे डिजाइन हम लोग गोल्ड से इंस्पायर्ड होके कस्टमाइज करवाते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे देखिए व्हाट्सएप कीजिए। दी नेकलेस देखियो तेतुल पाता যদি থাকে দেখাও, আর চোকার পাল চোকার ছাড়া তেতুল পাতার প্রচুর ভ্যারাইটি পাবে, প্রচুর ভ্যারাইটি আছে তেতুल पाता डिजाइनर ऊपर चोकर में बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लेना है तो थोड़ी देर वेट कर चाहिए, मैं पहले ये दिखा देती हूँ फिर दिखाऊंगी, ठीक है। चलो এটা দেখে নাও। আচ্ছা আমি কি আর লং দেখাবো, একটু আমাকে বলো গোল্ডেন লং কি আর কেউ দেখতে চাও বলো। আর যে দিদি ভাই বলছিলে পার্লের লং দেখাতে, যদি তুমি লাইভে অ্যাভেলেবেল থাকো একটু কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমি দেখাবো। দেখো কারণ গোল্ডেন লং প্রচুর ডিজাইন আছে গো, কারণ দেখাতে দেখাতে অনেক সময় লেগে যাবে। যদি তোমরা কেউ আরো দেখতে চাও যারা লাইভে রয়েছে তাহলেই আমি দেখাবো, ঠিক আছে। প্রাইস রয়েছে 900, ঠিক আছে। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। চলো সরে নাও। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা দেখে নাও, আরো একটা ডিজাইন, মানে এই ডিজাইনগুলো জাস্ট চেনো না, ঠিক আছে। যারা গোল্ডের হুবহু ডিজাইন করতে পছন্দ করো তারা এগুলো একদম নিতে পারো। যেদিন ভাইরা আমাদেরকে বলো যে গোল্ডের হুবহু ডিজাইন দাও, এই দেখো এই ডিজাইন, এগুলো জাস্ট চেনো না, ঠিক আছে। এগুলো মিস করলে কিন্তু একটা বড় মানে ডিজাইন মিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই যে রয়েছে দেখে নাও, এই যে রয়েছে দেখে নাও, পছন্দ হলে স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করবে। इसका प्राइस आएगा ओनली एंड ओनली 900। कॉपर बेस मटेरियल के ऊपर 22 कैरेट गोल्ड स्प्लिटिंग किया हुआ है। प्राइस जाएगा 900, वारंटी रहेगा 6 मंथ की, ठीक है। दीदी বাচ্চাদের বালাটা অ্যাভেলেবেল আছে আর গোল্ড লাস্টের ডেলিভারি চেন নেবো দুটো একদম অ্যাভেলেবেল আছে গো, নিতে পারো, একদম অ্যাভেলেবেল আছে। বাচ্চাদের বালাটাও আছে আর চেন আমি আগের দিনে লাইভে দেখিয়েছি, ওটার লিঙ্কটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি একটু রেকর্ডেড দেখে নাও, দেখে নিও, তুমি বুকিং করতে পারবে, ঠিক আছে। ওটা আমি আর দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে। বেবি ব্যান্ডেলটা দেখিয়ে দেবো, কিন্তু চেনটা একটু আগের দিন লাইভটা রেকর্ডেড দেখো। চলো এবার একটা দেখাচ্ছি, তেতুল পাতা নেকলেস দেখি দেখাবো একদম। আর প্রাইস যেটা দেবো না তেতুল পাতা আর জাস্ট ভাবতে পারবে না, এই প্রাইসে এখন আর তেতুল পাতা কেউ দিচ্ছে না। চলো এটা দেখে নাও, এই যে রয়েছে একটা লং। আচ্ছা স্লিক হাসুলি দেখতে চেয়েছিলে সুপালি দিদি ভাই, আছো কিনা জানিও। নেকলেস তেতুল পাতা, চলো চলো দেখাবো। আচ্ছা তেতুল পাতাই দেখাবো এরপর, তার আগে হাসুলিটা দেখিয়ে দেবো। লাইভে থাকলে একটু কমেন্ট করো, ঠিক আছে। এই যে রয়েছে দেখে নাও আরো একটা डिजाइन, ये देख लीजिए एक सुंदर सा स्लिक के ऊपर गोल्ड इंस्पायर्ड डिजाइन है। प्राइस आएगा इसका भी 900। जिन जिन को भी ये डिजाइन पसंद आ रहे हैं वो लोग इसे देख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए हमारा एक ही बुकिंग नंबर है जो स्क्रीन पे दिया गया हुआ है। इसके अलावा किसी और कोई भी नंबर पे अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं या फिर बुकिंग कर रहे हैं तो वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी गौना शमार का नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक ही बुकिंग नंबर है। बहुत से लोग हमारे कमेंट बॉक्स पे या फिर किसी को पर्सनली मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग उनका असिस्टेंट है, हमसे बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से हम लोगों के पास आता है, और ज़्यादातर क्या होता है कमेंट बॉक्स पे बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि हमसे लीजिए, हमसे कम में मिलेगा, ये मिलेगा। एक बात सभी को मैं बोल देती हूँ कि
उन लोगों का प्रोफाइल आप विजिट करके देख सकते हैं। ज़्यादातर किसी का भी ओरिजिनल प्रोडक्ट का कोई भी पिक्चर्स नहीं रहता है, सभी का किसी ना किसी सेलर का पिक्चर्स रहती है। तो अगर वहाँ से आप लोग परचेस कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ फ्रॉड होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत वीडियो बाद में हमको बोलते हैं कि उनसे हम लोग परचेस किए थे तो ये हुआ है वो हुआ है। तो हम लोग हर लाइव पे हर पोस्ट पे ये सभी को बोल देते हैं कि हमारा एक ही नंबर है, कोई और नंबर पे आप लोग मैसेज मत कीजिए, क्योंकि हमारे पेज से ही हो रहा है तो हमको भी ख़राब लगता है, क्योंकि सबका पैसा है तो वेस्ट हो जाता है, तो बहुत ख़राब लगता है। तो ऐसे मत कीजिए, हम लोग बुकिंग नंबर दे रहे हैं, वहाँ पे ही मैसेज कीजिए। जो भी लोग आप लोगों को ऐसे बोल रहे हैं कि कम में मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। प्राइस जाएगा ये ओनली एंड ओनली 880, 880 টাকা, ঠিক আছে 880 টাকা। চলো সরালো আগের লংটার পিপি সবার দাম বলে দিচ্ছি গো। আগের লংটা বলে তো বুঝতে পারবো না, কারণ অনেকের কাছে লাইভটা রেকর্ডেড থাকে, মানে একটু আগে পরে চলে, তাই আমি তো বুঝতে পারবো না গো তুমি কোনটার কথা বলছো। যেটাই বলতে চাইছো হ্যাঁ এসএস দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, হোয়াটসঅ্যাপ করলেও আমরা দামটা বলে দেবো, ঠিক আছে। এসএস দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, হোয়াটসঅ্যাপ করলেও দামটা বলে দেবো। এই নেহা স্লিক হাসুলিটা দিস তো। সুপালি রুদ্র দিদিভাই স্লিক হাসুলিটা দেখতে চাইছিলে, সাথে থাকলে কমেন্ট করো। আমি আর আমরা আগের দিনই বলছিলাম দেখ কি হয়েছে, দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে, কারণ লং প্রচুর আছে, প্রচুর আছে, ঠিক আছে। লং দেখাতে গেলে আমি পাগলা হয়ে যাবো। আচ্ছা যে দিদিভাই বললে না দেখাতে, যে বলে পারলে সীতাহার, রাইট, পারলে সীতাহার বলেছিলে দেখাতে, সাথে থাকলে কমেন্ট করো। চলো প্রথমে একটা তেঁতুল পাতার ডিজাইন দিচ্ছি, যেটা এখন সব থেকে ট্রেন্ডে রয়েছে, শঙ্খ তেঁতুল পাতা। শঙ্খ তেঁতুল পাতা তোমরা কিন্তু সকলে জানো এটা একটা ট্রেন্ডে রয়েছে এখন, সবাই সবাই মানে সবাই কিন্তু এখন এই তেঁতুল পাতাটা ভীষণ পছন্দ করছে, ঠিক আছে। তো ये डिजाइन है शंख मोटिव के ऊपर तेंतुल पाता, ये हाँ এইটা কিন্তু তোমরা নেকলেস এবং হচ্ছে গিয়ে চোকার দুভাবেই পরতে পারবে। नेकलेस एंड लॉन्ग दोनों मतलब दोनों टाइप करके भी आप पहन सकते हैं। ऐसे आप चोकर करके भी इसे पहन सकते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है नेकलेस करके पहनना है, नेकलेस करके भी पहन सकते हैं। ये जाएगा पीस, ये जाएगा पीस, जस्ट देख लीजिए, बहुत ही सुंदर कॉपर बेस मटेरियल के ऊपर 22 कैरेट गोल्डन स्प्लिटिंग किया हुआ है। শঙ্খ ডিজাইন, শঙ্খ ডিজাইনের ওপর তেঁতুল পাতা, ঠিক আছে, শঙ্খ ডিজাইনের ওপর তেঁতুল পাতা। এবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো হচ্ছে পিসটা, ঠিক আছে, পিসটা দেখে নাও। শঙ্খ ডিজাইনের ওপর তেঁতুল পাতা ইয়ার পিস রয়েছে, এটা দেখে নাও, এই যে ইয়ার পিস রয়েছে, এটা শঙ্খ মোটিভের ওপর এরকম সুন্দর তেঁতুল পাতা ডিজাইনে ইয়ার পিস চলে যাচ্ছে। প্রাইস থাকবে এটা কিন্তু 550, 550, 550, ঠিক আছে, 550। কপার বেস মেটেরিয়ালের উপর 22 ক্যারেট গোল্ডার স্প্লিটিং করানো রয়েছে, 550, 550, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু অল লাইভ তোমাদেরকে জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি, তাই আমি এইটুকুই বলবো, তোমরা যারা জেনুইনলি প্রোডাক্ট নিতে চাও বা প্রোডাক্ট হাতে পেতে চাও, টাকা পেমেন্ট করে ফ্রড হতে চাও না, তারা অবশ্যই গয়না সমাহারে দেওয়া বুকিং নাম্বারেই মেসেজ করবে। কমেন্ট সেকশন থেকে কেউ বুকিং নাম্বার দিলে প্লিজ মেসেজ করো, কারণ কমেন্ট সেকশনে কিন্তু আমরা তো গয়না সমাহারে যে রিপ্লাইটা দেবে হ্যাঁ সেটাতেই মেসেজ করো, কারণ আমাদের অফিসিয়াল পেজ থেকে যে রিপ্লাইটা পাবে বা যে নাম্বারটা পাবে সেটাতেই মেসেজ করো, ঠিক আছে, অন্য কোনো নাম্বারে মেসেজ করো না। বারবার এই কথাটা কেন বলছি, কারণ এখন যেহেতু দেখতেই পাচ্ছ আস্তে আস্তে আমাদের পেজটা বড় হচ্ছে, তো প্রচুর এমন মানুষদের কাছে যাচ্ছে যারা স্ক্যাম করার জন্য বসে রয়েছে, আর তারা কন্টিনিউয়াস আমাদের পোস্টগুলোতে কমেন্ট করছে, ঠিক আছে, আমরা ব্লগ করছি, অবশ্যই চেষ্টা করছি, কিন্তু হয়তো কাউকে স্কিপ করে যাচ্ছি। এবার সেখান থেকে তোমরা যদি কেউ ওখান থেকে কিনে নিচ্ছ তখন কিন্তু অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। আবার কেউ কেউ হয়তো আমাদের ছবি ডাউনলোড করে ইনবক্সে দিয়ে বলছে যে এই যে আমার কাছে সেমটা পেয়ে যাবে, মানে এরকম নানা রকম রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি, সেই জন্যই তোমাদেরকে বারবার কিন্তু আমরা হচ্ছে গিয়ে সাবধান করছি, ঠিক আছে, কেউ এরকম ইয়েতে কিন্তু করো না ট্র্যাপে, ঠিক আছে। চলো এটা দেখে নাও, এই যে রয়েছে আরো একটা ডিজাইন, ঠিক আছে, এই যে রয়েছে আরো একটা ডিজাইন তেঁতুল পাতার মধ্যে ফুল ডিজাইনটা, ঠিক আছে, এই তেঁতুল পাতার মধ্যে ফুলের ডিজাইনটা কিন্তু প্রচুর দিন ধরে তোমাদের হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে তেঁতুল পাতার মধ্যে ফুলটা একবার আনাও, দেখো চলে এসছে। পরো তোমরা নেকলেস করে, পরো তোমরা চোকার করে, ঠিক আছে, এটা একটা মোস্ট ফেমাস ডিজাইন গয়নার সমাহারের, ঠিক আছে, জাস্ট নিয়ে নাও। প্রাইস সেই আগের মতোই সেম রয়েছে 550। কিছু কিছু প্রোডাক্ট তোমাদের ভালোবাসায় আমরা দাম বাড়াতে পারি না, মন খারাপ লাগে, মনে হয় তোমরা এত ভালোবাসা দিচ্ছ, তারপরেও সব জিনিসের যদি
দামটা বাড়িয়ে দিই, সবাই তো নিয়ে উঠতে পারবে না, তাই কিছু জিনিসের দাম কিন্তু আমরা এখনো রিজনেবল রাখার চেষ্টা করেছি। তো তোমরা যারা নিতে চাইছো নিয়ে নিতে পারো, কারণ তেঁতুল পাতার এবারে স্টক শেষ হলে কিন্তু পরের বার আর হয়তো আমরা 550-এ দেওয়ার মতো থাকবো না, ঠিক আছে? কারণ দিন দিন যে পরিমাণ দাম যাচ্ছে সেই পরিমাণে কিন্তু আর পসিবল হচ্ছে না। আচ্ছা, অনেক কথা বলছি, তার মধ্যে সবাইকে একটু রিয়াকশন দিতে বলতে ভুলে গেছি, তো একটু সবাই প্লিজ রিয়াকশন দিয়ে দিও। যারা যারা আমাদের লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটা করে রিয়াকশন প্লিজ দিও, যাতে সকলের কাছে আমাদের লাইভটা যায়, ঠিক আছে? লাইভে মাত্র 10টা রিয়াকশন হয়েছে, একটু তোমরা যারা যারা দেখছো লাইভটা একটু প্লিজ রিয়াকশন দিও, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্লিক হাঁসুলিটা একটু দেন অনিহা, ওখানে রয়েছে স্লিক হাঁসুলিটা, এখানে বোঝা হাঁসুলিটা ভেঙে। আচ্ছা চলো এটা দেখে নাও, এটা রয়েছে একটা ডিজাইন তেঁতুল পাতার মধ্যে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি গো সুপালি দিয়ে একটু সাথে থাকো। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম তখন তুমি মেবি ছিলে না, ঠিক আছে? এটা দেখো, ये एक तेतुल पत्ता डिजाइन के ऊपर जा रहा है पिकॉक डिजाइन के साथ, ठीक है? तेतुल पत्ता में बहुत सारे वैरायटी आप लोगों को मिल जा रहा है हम लोगों के पास। एक तेतुल पत्ता के ऊपर मिलेगा, एक शंख मोटिव के ऊपर, एक मिलेगा आप लोगों को फूल के ऊपर, फ्लावर डिजाइन के ऊपर, एक बटरफ्लाई पिकॉक, मतलब बहुत से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है? आप लोग ज्वाइन कीजिए, लाइव देखते रहे, हम लोग दिखा देंगे, ठीक है? এটা রয়েছে তেঁতুল পাতার একটা ডিজাইন, এরকম পিকক মোটিভের ওপর রয়েছে, এটাও তোমরা চোকার কাম নেকলেস দুভাবেই পরতে পারবে, ঠিক আছে? প্রাইস রয়েছে কিন্তু এটা মাত্র আর মাত্র 550, 550 में आप लोगों को मिल जाएगा ये दुर्दांत प्रोडक्ट, ठीक है? अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे लेके व्हाट्सएप कीजिए 550 ना देख 550, ঠিক আছে? যেটা যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা লাইভটা কি দাঁড়িয়ে গেল? দেখো নিও ওপারিয়ে, দেখ দেখ তো লাইভটা তো মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে, নর দেখি না তো লাইভ দাঁড়ায়নি। আচ্ছা আমার লাইভটা কি দাঁড়িয়ে গেছে দেখো তো, একটু কেউ বলো তো যে লাইভটা স্টপ হয়ে গেছে কিনা, একটু প্লিজ যারা দেখছো লাইভটা একটু কমেন্টে জানাও না, বুঝতে পারছি না তো। আচ্ছা চলো এটা রয়েছে একটা তেঁতুল পাতা, দেখো আরো একটা পিকক মোটিভের ওপর, ঠিক আছে? পিকক মোটিভের ওপর এটা চাইলে কি চোকার করে পরা যাবে? ইয়েস পরা যাবে, চোকার করে এটাও তোমরা পরতে পারবে, চাইলে পরতে পারবে নেকলেস করে, ঠিক আছে? এটা নেকলেস করে পরলে বেশি ভালো লাগছে, কিন্তু চোকার করে চাইলে চোকার করেও এটা পরা যাবে না এমনটা নয়, ঠিক আছে? নেকলেস চোকার দুভাবেই তোমরা এগুলো পরতে পারবে, ভীষণ সুন্দর একটা ডিজাইন, পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করো। প্রাইস থাকবে তোমাদের জন্য মাত্র আর মাত্র 550। আমরা তেঁতুল পাতার যতগুলো ভ্যারাইটি আছে সব কটাকে চেষ্টা করেছি 550-এ রাখার, 550-এ রাখার। झटपट स्क्रीनशॉट देवे और व्हाट्सएप করবে, ঠিক আছে? जल्दी जल्दी एसएस दीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा, प्राइस जाएगा 550, ओके? মঙ্গলসূত্র লং হবে হবে, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার এই ফোনটায় বেশ খানিকক্ষণ লাইভটা দাঁড়িয়ে ছিল, এই জন্য বুঝতে পারছিলাম না। মঙ্গলসূত্র লং হ্যাঁ হয়ে যাবে, মঙ্গলসূত্র লংটা অ্যাভেলেবেল আছে, পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ টুম্পাদি অ্যান্ড স্বাতিদি দুজনকেই। আচ্ছা চলো হাঁসুলিটা দেখে নাও, হাঁসুলিটা দেখে নাও, মিডলে ফ্লাওয়ার মোটিভটা একটু দেখি কি হয়েছে, ঠিক আছে? মিডলে ফ্লাওয়ার মোটিভটা তো দেখাও দি, একদম দেখাবো গো দেখাবো। চলো এটা দেখে नाओ, এই যে बोलছিলে सुपाली दी बोल रहे थे कि ये स्लिक डिजाइन के ऊपर एक सुंदर सा हाथुड़ी दिखाने के लिए, तो मैं दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे देखिए व्हाट्सएप कीजिए, ये जाएगा डिजाइन, ये जाएगा डिजाइन, बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन में मिलेगा, ठीक है? हम लोगों का पेज का ये सबसे वायरल प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को लेना है तो ऐसे देखिए व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस आएगा ये ओनली एंड ओनली 580 580 में हर बार नहीं बता रही हूँ, ये सब प्रोडक्ट आप लोगों को कवर बेस्ड मटेरियल के ऊपर 22 कैरेट गोल्ड का स्ट्रेटिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है? तेरी मंगलसूत्र सिंगल लॉन्ग चेनेर लकेट देखो, सिंगल लॉन्ग बाबा सिंगलेर मধ্যে লং হবে না, না ডাবল চেনের মধ্যে, সিঙ্গেল চেনের মধ্যে লং হবে না। মঙ্গলসূত্রটা
টার্সেলটা ডবল চেনের মধ্যে, ডবল চেনের মধ্যে লং হবে, ডবল চেনের মধ্যে হলে হবে বলো, তাহলে আমি দেখাবো। ডবল চেনের মধ্যে হবে, স্বাতি দিকে বলছি ডবল চেনের মধ্যে হবে, ঠিক আছে? আমি দেখিয়ে দেবো, সাথে পেন্ডেন্টও দেখিয়ে দেবো। পেন্ডেন্ট আর লং গুলো একটু সার্চ খুলে দেখাবি, দেখা না পেন্ডেন্ট গুলো। দেখো এই যে দেখো এইটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই, একটা টার্সেল দে, এটা একটা টার্সেল দে, হোয়াইট টার্সেল, এটা মিস করা যাবে না। হোয়াইট টার্সেলটা তো তোকে দিলাম, যেটা ডবল চেনের মধ্যে। কি ভাবা চাকা খেয়ে যাস না। চলো এটা একটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা দেখাচ্ছি, এটা সাইডে থাকে, এটা একটু পরাবো, তারপর আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? চলো এটা একটা দেখো, কানবালা চাটাই, যদি कानवाला चटाई चाहो एकदम निते पारो। ये जा रहा है कानवाला मोटिव के ऊपर चटाई, स्लीक में तो एकदम नहीं है, ये एक ब्राइडल पीस है। प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली 750, 750, 750 में मिल जाएगा आपको ये वाला एक कानवाला चटाई डिजाइन। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे देखिए व्हाट्सएप कीजिए। और सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जिन जो भी दीदी भाई हम लोगों के लाइव देख रहे हैं, प्लीज प्लीज एक रिएक्शन दे दीजिए लाइव पे, एक रिएक्शन दे दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा लाइव में 50 रिएक्शन हो जाएगा। प्लीज सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक रिएक्शन दे दीजिए, ठीक है? मैं तेतुल पता के ऊपर नेक्स्ट डिजाइन में जा रही हूँ, फिर मैं एक डिजाइन आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो दिखा ही देती हूँ, क्योंकि बहुत एक यूनिक से देखिए, आप लोगों को चाहिए ऐसा सिंपल सा लॉन्ग एकदम प्रोमिनेंट लुक देने वाला, और वो भी मिलेगा ओनली रीजनेबल प्राइस के ऊपर। देखिए पसंद आ रहा है ये डिजाइन, देखिए हाफ चांद मोटिव के ऊपर, और मिलेगा भी मिलेगा इतना कम प्राइस में ये मिल जाएगा ना कि आप लोग तो सोचते ही रह जाएंगे कि किस प्राइस में मिला है, ठीक है? इसके साथ इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ, इसके साथ जो इयररिंग्स है वो भी मैं दिखा देती हूँ। और इसके साथ अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग कान पट्टी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है? ये जाएगा इयररिंग्स, देखिए ये जा रहा है एक सुंदर सा इयररिंग्स, ये मिल रहा है आप लोगों को एक सुंदर सा लॉन्ग में, और इसका प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली, सेट का प्राइस रहेगा 550, और लॉन्ग का प्राइस 220, 550 प्लस 220 ओनली 770, 770 টাকাতে এরকম একটা সুন্দর লং যদি তোমরা পাও, তাহলে জাস্ট মনে হবে না যে এটা ছাড়ি, তাই তো? 770 টাকাতে একটা সুন্দর ইউর মধ্যে লং প্লাস এরকম একটা সুন্দর কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ কানের, এর সাথে চাইলে তোমরা কান পাট্টিও নিতে পারো, ঠিক আছে? 770 টাকাতে দেখো এরকম একটা সুন্দর পিস কিন্তু ছাড়া যাবে না। সাবেকি কালেকশন 770, জাস্ট নিয়ে নাও, ঠিক আছে? 770, যারা এরকম হালকা কিছু ইউনিক কিছু করতে চাও তারা একদম নিতে পারো, দেখে নাও 770 টাকা, ঠিক আছে? চলো সরাও এই মঙ্গলসূত্র টার্সেলটা একটু লং থাকে তো, কোথায় আছে ওটা? আচ্ছা আমাদের পোস্টও করা আছে, ঠিক আছে? আসলে কোথায় গুছিয়ে রেখেছি এক্ষুনি হয়তো বলছি, খুঁজে পাবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ পেয়েছি, একটু তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও, লিংক দিয়ে দেবো ফটোটা, ঠিক আছে? ও কোথায় রেখেছে বলছে এখন খুঁজে দেয়, খুঁজে পাবে না, কি জ্বালা বলো তো? কিছু চোখা দেখিও পাল ছাড়া গোল্ডেনের, তাই তো দেখাবো, দিলাম তো। আচ্ছা চলো মিডিলে ফ্লাওয়ার দেওয়াটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দেখে নাও মিডিলে ফ্লাওয়ার দেওয়াটা, এই যে मिडिल फ्लावर दवा, मिडिल में फ्लावर डिजाइन के ऊपर भी ये मिल जाएगा आप लोगों को। प्राइस जाएगा 550, 550 টাকা। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দাও, দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো 550, ঠিক আছে? এইগুলো জাস্ট তোমরা ছেড়ো না, ঠিক আছে? গয়নার সমার ছাড়া কিন্তু আর কারোর কাছেই তোমরা এই রিজনেবল প্রাইসে এটা পাবে না, ঠিক আছে? তেঁতুল পাতার ডিজাইনটা দেখাচ্ছি, এরপর আমি যাচ্ছি, ঠিক আছে? এরপর আমি কিছু চোকারের কালেকশনে যাচ্ছি। দেখো এটা রয়েছে একটা বাটারফ্লাই ডিজাইনে, মানে প্রচুর ডিজাইন, ঠিক আছে? বা এই যে তেঁতুল পাতাটার মধ্যে না তোমরা প্রচুরগুলো ডিজাইন পাবে, বাটারফ্লাই ডিজাইন। দেখো এটাও তোমরা পরো চোকার করে, ও ওয়াও, ঠিক আছে? চাইলে তোমরা পরো নেকলেস করে, ঠিক আছে? তোমরা যেভাবে খুশি করতে পারবে, এটা চোকার কাম নেকলেস, চোকার এবং নেকলেস দুভাবেই পরা যাবে। প্রাইস থাকবে এটা কিন্তু 550, 550, তেঁতুল পাতা ডিজাইন, ঠিক আছে? তেঁতুল পাতা ডিজাইন পাল ছাড়া চোকারের ডিজাইন দেখাবো। এগুলো চোকার দেখো, যেগুলো এখন দেখাচ্ছি
এগুলো চোকার কাম নেকলেস, ঠিক আছে? চোকার এবং নেকলেস দুভাবেই এগুলো পরা যাবে। দেখো আরো একটা তেঁতুল পাতা বাটারফ্লাই এর ওপর, ঠিক আছে? আরো একটা তেঁতুল পাতার মধ্যে বাটারফ্লাই এর ওপর 550, ঠিক আছে? 550, প্রত্যেকটা দুর্দান্ত সেট, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা সেট দুর্দান্ত। চোকারের বক্সটা কোথায়? ওখানেই তো আছে। এটা দেখানো হয়েছে? হ্যাঁ চলো, এটা না, ওটা দেখানো হয়নি। এটা রয়েছে দেখে নাও, একটা সুন্দর মিডিলে ফ্লাওয়ার দেওয়া ডিজাইন, প্রাইস হয়েছে 550, ঠিক আছে? 550, মানে এত কালেকশন রয়েছে না গয়না সমারের স্টকে যে দেখিয়ে শেষ করা যাবে না। যদি তোমরা কেউ দিদি ওই ভাইরাল কারবার না গো, ওটা এক্ষুনি রিস্টক করা পসিবল না। ওটা আমরা বানাতে দিয়েছি, কিন্তু মোটামুটি 1 থেকে 1.5 মাস মতো সময় লাগবে, ঠিক আছে? 1 থেকে 1.5 মাস মতো সময় লাগবে, একটু সময় দাও, আবার হয়ে যাবে। চলো এটা দেখে নাও, প্রাইস রয়েছে কিন্তু এটা তোমার 550। এটাও তোমরা চোকার এবং নেকলেস দুভাবেই পরতে পারবে। 550, ঠিক আছে? চোকার নেকলেস দুভাবেই পরতে পারবে। 550, ঠিক আছে? 550। চলো সরালাম, হ্যাঁ? যেটাই পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। অবশ্যই ওই কানমালাটা রিস্টক হলে আবার সকলকে দেবো গো। বেশ অনেক পিসই এসেছিল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ওটা বেরিয়ে গেল, আবারও আসলে সবাইকে দেবো। দেখো এটা দেখো, ये जा रहा है गोल्ड रेप्लिका, गोल्ड इंस्पायर्ड, मैं बोल सकती हूँ गोल्ड इंस्पायर्ड डिजाइन के ऊपर एक गोल्डन सा चौका, बहुत सुंदरी, मतलब बहुत सुंदर पीस है ये। कॉपर बेस के ऊपर जा रहा है, 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ। देखिए पीस, देखिए, ठीक है? अगर आप लोग ये डिजाइन अपना वेडिंग के दिन या फिर कोई भी स्पेशल ओकेशन पे आप लोग पहन रहे हैं तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि ये डिजाइन गोल्ड का नहीं है, ठीक है? ये गोल्ड का नहीं है, ऐसा कोई भी किसी को भी, अगर आप लोग जब तक नहीं बोलते हैं तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बोल दीजिए, गॉयना सामान से आप लोग ये परचेस किए हैं, ये प्लीज़ बोल दीजिए और सभी को रिकमेंड कीजिए गॉयना सामान को, ठीक है? प्राइस जाएगा इसका 550, 550, 550 में मिल जाएगा ये पीस, ठीक है? आप लोग मार्केट प्राइस जाहिर कर सकते हैं, इसका बहुत प्राइस में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है 750, 850, 900, 1250, 1150, बहुत प्राइस में, और हम लोग ये दे रहे हैं आप लोगों को ओनली 550 में। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग हमारा क्वालिटी देख के ही परचेस कर रहे हैं। हम लोग लाइव पे प्रॉपर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जो भी मिलेगा, जो मतलब जो भी है, जो नहीं है, जो कुछ भी है हम लोग बोल दे रहे हैं लाइव पे, ठीक है? कॉपर बेस के ऊपर 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ मिलेगा। प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली 520, 520, 520, 520, 520 द प्राइस, ठीक है? द प्राइस इज 520, 520, 550, 550, 520, বলি 550, 520, ঠিক আছে? চলো সরাচ্ছি, যেটাই ভালো লাগছে জাস্ট একটা স্ক্রিনশট, take a screenshot and send it to us. The WhatsApp number is 9735583672. হ্যাঁ? চলো এটা দেখো, একটা সুন্দর রয়েছে তোমাদের মিনি চোকার, गिने डिजाइन के ऊपर एक सुंदर सा चोकर बोकुल फूल माला के साथ आप लोगों को मिलेगा, बोकुल फूल चेन के साथ आप लोगों को मिलेगा ये गिनी चोकर। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 299। देखिए बहुत ही सुंदर सा पीस है, गिनी के ऊपर आप लोगों को टॉप में इयरिंग्स मिल जाएगा, जिनको भी लेना है ले सकते हैं। गिनी जिनको पसंद है आप लोग ले लीजिए। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 299 में मिलेगा, ठीक है? 299। देखिए ये डिजाइन जाएगा, ঠিক আছে? আচ্ছা যেদি ভাই বলছি না চোকার দেখাতে, টুম্পা দি ভালো লাগছে নাকি চোকারের কালেকশন জানিও, আরো চোকারের ডিজাইন দেখতে চাও নাকি সেটাও জানিও, ঠিক আছে? আরো ডিজাইন চোকারের দেখতে চাও নাকি জানিও, ঠিক আছে? দেখাচ্ছি আমি